Mga igsoon, sa atong unang pagbasa, gihulagway dinhi nga ang Ginoo ni pasalig yod sa Israel nga bisag gilibutan mos mga mananap, mga kahayupan nga buot mo dagmal ninyo, mahimo kong murag paril nga mag-ali ninyo. Ako mong bantayan nga dili mo maunsa. Mo na iyang pasalig. Unya, ang tubag nato sa Salmo nag-ingon ta ang Ginoo nagbantay ka nato sa mag-usa ka magbalantay nga nagbantay siyang kayupan. Kung ang Ginoo na gani mo'y magbantay, siguro gid nang makabantay. Dili parehas sa atong mga congressman, mga senador, di para sa atong COA, sa atong DPWH, sama sa atong presidente sa Pilipinas, sa executive department, nga nagbantay kunuhay sila nga way mosuod nga korupsyon, purting daghanang korupsyon nga nahitabo. Pero ang Ginoo na gani mo'y magbantay, siguro gid na nga makabantay siya. Kaya nga naman, ang Ginoo gamhanan. Ang Ginoo nahibaw sa tanan. Bisag ka ng labing tinago, way matago sa Ginoo. Everything is known by God. Unya ang Ginoo mga igsoon, dili matug, di sa dukaon. Dili paras ninyo nga mo pala pagsugod og humilis pari, wa na, natug na. Unya, inig katug, inig kagabi, dili makatug. Unya, panahos misa, anhi magduka-duka. Duka-duka. Musimba na lang ko, kaya wajud ko katug. Igabot na sa misa, ala, hagok, maglaway pa. Hanto na lang hinoon, nga di na lang nung kahog sa kulikta, kaya natug. Pasangi lang tugtog, nya likay des kolekta. So mo na kalauman gyud ang Ginoo basta magbantay siya. Galing ay mong tupad ing na Ginoo mo ay nagbantay nimo. Ing na ba? Mga ginikanan, kinsa roy nagbantay sa inyong balay, sa inyong mga anak? Ang Ginoo o kamo? Mga asawa, kinsay nagbantay sa inyong bana karon, ang Ginoo o kamo? Bantay mo diya. Mga bana, kinsay nagbantay ron sa inyong mga asawa, ang Ginoo o kamo? Nga siloso kayo. Kinsa may nagbantay ron sa parokya, ang parish priest o ang Ginoo? Kusga. Unsa may gisultis Ginoo karon ninyo dinhis Compostela? Palit og slat. May kay hibaw mo nga dili des padersiano mo'y nag-ingon nga palit mog slat. Gisugo ra day ko mura ra kog si propeta Zacarias, di ba? Sa unang pagbasa si propeta man to Zacarias, ang mga propeta gisugo ra nas Ginoo. Pero kung moingon gani ang Ginoo palit mog slat, pinaagi sa baba ni padersiano, pasabot ana gustos Ginoo nga mopalit mog slat aron iya mong bantayan in return. Kanang wa mo palit og slat, pasabot kamoy nagbantay sa inyong kwarta. Inyo gyung gibantayan nga dili mo gamay. Nya kay haron di mo gamay, di gyud mo share. Di na mo maminaw sa Ginoo. Muna si Saint Vincent de Paul, naminaw siya sa Ginoo ug ang nagbantay niya isip gamayng bata, hangtod ni tubo siya, hangtod nahimo siyang pari, ang nagbantay niya ang Ginoo. Mao na nga nahimo siyang instrumentos Ginoo. Mausad ni sila si Santiago, Apostol, St. Vincent Ferrer, katong una na kong parokya, ang patron dito, St. Vincent Ferrer, karon din atong pistahan, St. Vincent de Paul. Ang nagbantay sa mga santos, mao ang Ginoo. Unya kay ang Ginoo may nagbantay, ang Ginoo say mo sulti asa sila padong. Parebetaan ang yaya sa inyong mga anak, pabantayan na inyong yaya nga Diyos noon, ang inyong anak kusog na mga G. Bantay mo? Uy. Unya ang gayaya ganay sa inyong anak kusog mo duwag cellphone, kanang inyong anak kusog sa kana mo duwag cellphone. Nya kung ang inyo ganing gabantay sa inyong anak nga kanang kusog mo tan-og TV, magsige sa nagtan-og TV inyong mga anak. Nya kusog kay na mo sayaw-sayaw TikTok ang inyong gabantay sa inyong anak. Kana sa inyong anak
bagamay pa kay kakamang-kamang pa na mo TikTok na. Maliwat bas nagbantay. Parehagod anang mga hayop ug unsay batasan sa nagbantay, mumaosad ang batasan sa mga hayop. Lain na sang lingi sa imong tupad na pariha mog batasan ni Kristo o pariha mog batasan sa demonyo. Kung kusog kay ka mamalikas, kinsa may imong naliwatan, ang Ginoo o ang demonyo? Kusog kay ka manglibak, kinsa may imong giliwatan, ang Ginoo o ang demonyo? Kusog kay ka mo pasaylo, di jud ka masuko, kinsa may imong naliwatan, Ginoo o demonyo? Kusog kay kang mo hug sa kolekta, kinsa may imong naliwatan, ang Ginoo o ang demonyo? Kusog kay ka mangural sa inyong balay nga wa nay agianan inyong silingan, kinsa may imong naliwatan, Ginoo o demonyo? Kusog kay ka mo pakolor sa imong buhok, kiskis ana imong kilay, kinsa may imong naliwatan, Ginoo o demonyo? Kamo lay tubag ana. Unsa may mahitabo kung ang Ginoo magbantay nato? Muhari ang gugma, muhari ang pagpasayloay, muhari ang pag-alagaray, muhari ang hustisya, muhari ang kaning gitawag natog pagdinawatay nga way limit. Kana bang mubati ta sa usag-usa? Muna si Saint Vincent de Paul ug ang mga santos, bisag wa pa sila ingna, mubati gid sila sa mga kabus ug sa mga nag-antos. Mubati gid sila. Bisan pag di sila ingnon, ngano man kay ang kasing-kasing sa Ginoo nga nagbantay nila tuwa man na sentro sa labing ubos og mga nanginahanglan. Kanindot unta ang atong presidente sa Pilipinas karon, iyang mga executives o ang atong naa sa legislatura, naa sa Senado, naa sa Kongreso, naa sa atong mga judiciary, mga gobernador, mga congressmen, mga mayor, apil ng barangay kapitan o mga konsihal, mubati unta as panginhanglan sa mga kabus ug sa mga nanginahanglan. Ngilingay mong tupad ina pila ka buok nanginahanglan sa imong silingan karon. Kana imong tupad ba pangutan-ay na pila ka buok imong nakit-an nga silingan nga nanginahanglan. Ay usahay ra ba magsigi lang tag agi-agi, sigig agi-agi, wa gyud kakita nga iyang silingan way atop ang balay. Tarpulin ray gibutang. Nya siya sigig parinubit sa iyang balay. Siging siminto anang agianan sa iyang balay, hangtod na lang ang kanal gikan silingan simintuo na di na kaagi ang tubig. Nya wa gyud siya kakita nga naglapok na ang ilang silingan, wa gyud ba siminto ang daan. Di ba? Di kakita. Siging panindot anang iyang mga bag, iyang mga gadgets, iyang mga sinina, terno-ternohon gyud gikan sa brunda naman kanang usahay gikas bag, sinina, lipstick, anong usa pa na diha. Unya wa gyud kakita siyang silingan nga wa gani gikaon, wa gani gikapalit og tambal, namatay na lang, wa gyud kapalit og tambal. Napay nagtrabaho sa ospital, mamiya sa ospital. Unya inig-abot na sa pasyente, di matiman, patay hinoong mabdos, apil pang iyang anak. Kay wa diha ang muatiman sa mga nakay. Isyu na ron. Atong mga lawyers, sigig, atiman anang ilang bulsa, hasta na atong mga legislators, di gyud kakita na kanang ilang gihiring-hiring diha. Nakahatag nagdako kayong problema sa atong nasod nga nakita na sa publiko unsay dakong problema, sila dito siging likay sa problema, ug unsa may problema, why mo angkon kinsay hinungdan aning corruption sa flood control, why mo angkon, sigig likay, hasta ang nag-investigate naglikay-likay. So nang kanarong ila na sang gilalisan
na may bag-o diha nga sarhinto sa Navy nga niingon nga ni pinpuin sad nga si usa siya sigig deliver og mga bag nga kwarta ngadto sa speaker sa Congress atong una. Karon ila na sang giatake ang iya kunong sworn statement katong affidavit nga falsified kuno unsa na kanang sa titawagan na kana bang dili ba tinuod nga ang katong ga notaryo ana ni tawag sad ang lawyer nga di man na ako wa man ko magnotaryo ana minaumao ra man na unya ila din giingnan wa nay unod ang iyang gisulti sa Blue Ribbon Committee kay ang iyang affidavit nga panotaryuhan falsified ang notary public. Ako di man sad ko lawyer pero naminaw ko sa opinion sa mga lawyers kaya naman sa social media. Daghan gyud ang nag-ingon nga mga lawyers sa akong nabatian nga kanang notaryo kuno para ra na pag-authenticate nga kanang iyang gisulti diha tinuod, kanang iyang gipirmahan tinuod by virtue sa pag susi sa legal expert nga mao ang notary public nga inig notaryo ana moingon dayon na ang gisulti kuno ana nga kining gisulti aning maong papel o kining ngalan nga nipirma dinhi ako na ning napamatud-an nga usara pasabot tinuod ni kay siya gid ni ang nagsulti. Mao na ang meaning sa notaryo kuno usas mga meaning ana mo nang mahimong binding kay gisuportahan na sa notary public nga duly sad authorized nga notary public nga na-verify nako nga kining tanan gisulti dinhi ug ang nagpirma ani tinuod authenticated nako na mo nang ginotaryuhan. Nakaron pag-abot sa Senado katong sergeant ni take oath siya didto nga siya mao si kisay nga na to Miss Orly ba to apelido angan ato ana ni take oath siya sa Senate unya human dayon iyang gi presentar ang iyang sworn statement katong affidavit ug unsay nasuwat didto iyang gisulti pagbalik didto sa Senado wa pun wa sad kuhae ang iyang naa didto nasuwat iyang gisulti di nagkaparihas na ang iyang ginotaryuhan affidavit ug ang iyang gisulti sa actual na niyang pagsulti under oath before sa eyes sa daghan kay ditong gatambong sa Blue Ribbon Committee nagkaparihas na. Nakuha mo? Okay, karon kay naa may nitawag nga lawyer nga kanang notary public diha nga nagpirma dili na ako ang pangutana tungod lang kay false or maniobra ang nagnotaryo nakapahimo ba ng false or dili tinuod sa iyang gisulti didto sa Senado. Kamo di man gid mo lawyer ako di sad ko lawyer moingon jud ko why epekto bisan pag ang lawyer mingon dili ako'y ganotaryo ingon ako sa Tagalog anong pakialam ko og dili na mao ang notaryo ang gisuwat diha ug ang iyang gisulti actual under oath parihas man tinuod to ikaw lay dili tinuod ambot ngano ni dawat man kag kwarta unsay pakialam sa nagsulti og sa nagpanotaryo ako inigdagan ako ron dito magpanotaryo ko kay naay deed of sale ana nya iya ding ginotaryohan gitatakan gibutangan og book number ingon ana kay bawod ay kog tinuod ba siya o dili di na nako concern pero kanang among deed of sale nga gipirmahan tinuod na nagkasabot mi ana ba nya karon ilan nang gilalisan nya ingon din oy nonsense ra tong iyang testimonya nay mo ingon ana nonsense unsa ra man gyud ugat ani naglikay-likay sa accountability mao na magampo ta maliwat sila ni Saint Vincent de Paul
mubati unta mo kamong naghiring-hiring diha nga nagsigig anang millions, billions and trillions of money para sa mga Filipinos nga mga kabus o mga nanginahanglan nga inyong gisud sa inyong bulsa, matandog untang inyong kasing-kasing. Makakita unta mo na kung ang inyong kaliwat, inyong mga anak, kamong nagbinuang diha sa Congress, sa Senate o sa naa sa executive branch nato sa atong gobyerno o sa judiciary, kamong nagbinuang diha nga ni resulta aning dagko ing kwarta, dagkong kadaot sa atong Pilipinas tungod aning flood control ug uban pa, PhilHealth ug uban pa. Mubati na unta mo nga ang atong nasod, ang atong mga kaliwat, ang atong kadugo nga mga Pilipinos nagilaid sa kalisod. Nya kamo sige lang yapong lalis diha, dipinsas inyong kaugalingon, dipinsahi ang atong nasod, dipinsahi ang atong katawhan, ang atong mga kabos, pag-antos mo, pagsakripisyo mo para sa mga kabos. Salamat kay naay nagsakripisyo nato dinhi, nataod na ang unom nato ka Hilly fans. Maka na bahala na mo diha, dili mo malipay. Unya na kompleto na sad ang mga pledges sa atong kneelers o sa atong mga lingkuranan. Pakpak na sad. Wala pa ni pledge para sa atong generator o sa atong kamera. Basin pagkarong adlawan anay mo pledge, tagpila man to, tag 100,000. Walo ra ka buok atong gikinahanglan nga 100,000. Ug way mo pledge, anha nato kwaon sa slot. So kung dili mo pledge, sige lang mo palit og slot. Kay way mo pledge ani, pasabot way mo hatag og bulto tungod sa iyang abundance, di arita manguha aning mga natigom nato sa atong ginagmayng slot. No, di ba? Padayon tag palit og slot. Ingna imong tupad ingna moangkon kag 100,000 ingna moangkon ka. Di moangkon, Jesus. Pero basin pag naa na taani unya kay naa man gyud mga tao nga maayo sad og kabubuton. Muna karon atong padayonon ang pag-atiman sa atong parokya, sa atong katawhan ug sa ato dinhing simbahanan. Kining atong gibuhat karon, atong gipang renovate dinhi, gipang ayo ang mga gubaon. Kani usani kapag tan-aw nga atimanon gyud ang simbahan kay maunay gustos Ginoo, maunay pangandoy sa Ginoo nga atong buhaton isip katilingban, dili ang pagpanindot, pagpadato sa atong kaugalingon. O kung ato na ning buhaton, protektahan tas Ginoo, pasabot dili mo us-us ang atong grasya, mag-anam og kadaghan, pero mag-anam na sa tagkadaw, mag-anam na tagkakurap, mag-anam sa kaut-ot ang atong katilingban, maamong pahinoon, hasta ang wa mangurakot, hasta ang wa magbinuang, maamong tungod sa atong pagpalayo sa Ginoo. Muna, ang hagit, muatimanta sa simbahan, muatimanta sa mga kabos. Ang paagi, unsa man? Palit og slot. Angkon sa atong mga special pledges.